ମା ଗିଆ କ୍ଷୀର କଣ ମୋ ଗାଣ୍ଡରେ ପଶିଅ? ଆବେ କାଠିଆର ରକେଟ ରେ ଏତେ ପାୱାର ଅଛି ନା। ଆଜି ଚଉଠି ତମେ କୋଉଠି ଲୁଚନା ଲୁଚନା ନେ କାଠିଆ ଚକଲେଟ ଫ୍ଲେଭର କଣ୍ଡମ ଆଣିଥିଲି। ସବୁ ଦୋକାନରେ ବାକି ଖାତା ଖୋଲି କୁରକୁରି ମତେ ଖୁଆଉଥା ମୋ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବୁଲୁଥା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥା ବରା ଇଟିଲି ବି ଖୁଆଉଥା ତୁମ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବୁଲୁଥା ତୋ ପଇସା ସବୁ ତୋ ଘର ଭିତରେ ସାଇତିକି ରଖିଥା ମଧୁ ଭଣ୍ଡେଇକି ଖାଉଥା ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବୁଲୁଥା ମତେ ଗାଣ୍ଡି ତୁ ମାରୁଥା ମତେ କିଳା ତୁ ମାରୁଥା ମୋ ବାଳ ପକେଟରେ ଆଠିଣ୍ଟେ ନାହିଁ କାମଟା କଣ କରିବା କେମିତି କଣ ଚଳିବା ସେ କଥା ଭାବିବେ ନାହିଁ ଏଠି ବସି ଫାଲତୁ ଫାଲତୁରେ ଗୀତ ଗାଇଲା ମୋ ବାଣ୍ଡ ଆମ ଭଳିଆ ପିଲା କେତେ କୁଆଡେ କିଏ କଣ ହେଇସାରିଲାଣି କିଏ ଦେଶ ବିଦେଶ ବୁଲିକି ବ୍ଲଗ ବନେଇକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛି ଆରେ କାଲି ପହରଦିନ ଗୋଟେ ଚା ବିକୁଥିଲା ସିଏ ଆସି ଗୋଟେ ମିଲିୟନର ହେଇସାରିଲାଣି ଆମେ ଆଉ କିଛି ଜୀବନ କରିପାରିବାନି ଖାଲି ଏଭଳିଆ ରାସ୍ତା ମধ্যে ଗାଡା ରଖି ଗୀତ ଗାଇବା ଆରେ ଆମେ କରିବା ଆମେ ବି କରିବା ଆମେ ବି ବଡ ଲୋକ ହବା ବାଇଟା କରିବା ଆମେ ଆରେ ଏଇଭଳିଆ ରାସ୍ତାରେ ବସିକି ଯଦି ଆମେ ଯଦି ବାତରାମି ସତରାମି କରନ୍ତି ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିବା ତାହେଲେ ତୁ ମାନେ କଣ କହୁଛୁ ମୁଁ କଣ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଚଡ଼ି ସବୁ ଖୋଲିକି ରାସ୍ତାରେ ନାଚିବି ତୁ ମୋର ଭିଡିଓ ବନେଇବୁ ତାପରେ ଆମେ ଭାଇରାଲ ହେଇଯିବା ନା ମୁଁ ଯିବି ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଧନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ନିୟମ ଗାଣ୍ଡି ମାର ମତେ 500 ଟଙ୍କା ଦିଅ ଆବେ ମୁଁ କଣ ସେ କଥା କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି କାମ କରିବା ଯେମିତି କି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଆମ ନାଁ ହବ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିବେ ଏଇ ହଉଛନ୍ତି କାଠିଆ ଦୀପୁ ଏଇ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷ ବନେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆର ଗୋଟେ ନାଁ ହବ ପଇସା ହବ ମାନେ ତୁ ଭାବିଲୁ କେମିତି କେତେ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ହବ ସେତେବେଳେ ହଁ ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ଯେ କିନ୍ତୁ ଆମେ କରିବା କଣ ଭାବୁନୁ ତୁ ଭାବେ ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ଆରେ କିଛି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଇଡିଆ ଆସିବ ଆଉ ତୁ ଭାବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ବାହାର କରିବା ଯେମିତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ କେହି ଭାବି ନଥିବେ ମାନେ ଦେଖୁ ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କାର ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ସେ 5G ସିମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପେନ୍ ସବୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ବାହାର କରିବା ଯେମିତି ମାନେ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଆମର ନାଁ ହବ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସେ କଥା ବୁଝିଲି କିନ୍ତୁ ତୁ କଣ ଭାବିଛୁ ମତେ ସେ କଥା କହ ମୁଁ ଭାବିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଆବିଷ୍କାର କରିବି ମୁଁ ଯା ଦେହରେ ଦେଇଦେବି ତାର ପର ପଳେଇ ଆସିବ ଆଉ ସେ ଉଡିବାକୁ ଲାଗିବ ଯୋଉ ଗରିବ ଗୁରୁବା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଫ୍ଲାଇଟରେ ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଫ୍ଲାଇଟରେ ବସିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଯଦି ଗାଈଟେ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ କଣ କରିବେ ସେଇ ଗାଈ ଦେହରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟାକୁ ଦେଇଦେବେ ଗାଈର ପର ପଳେଇ ଆସିବ ସେମାନେ ଉଡି ଉଡି ପଳେଇବେ ଆଉ ଯାର ଗାଈ ନଥିବ ଆରେ ଗାଈ ନଥିଲେ ଷଣ୍ଢ ଥିବ ଷଣ୍ଢ ନଥିଲେ ମଇଁଷି ଥିବ ମଇଁଷି ନଥିଲେ ଛେଳି ଥିବ ଛେଳି ବି ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଗାଁରେ ବୁଲା କୁକୁର ତ ଥିବ ସେଇ ବୁଲା କୁକୁରକୁ ନେଇ ଆସିବ ଆଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ତା ଗାଁରେ ଦେଇଦେଲା ତାପରେ ତା ପର ପଳେଇ ଆସିଲା ତାପରେ ସେ କୁକୁର ପଛପଟେ ବସିକି ଆଉ ଉଡି ଉଡି ପଳେଇବେ ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବୁ ସାଙ୍ଗ ଆମ ଓଡିଶାରେ ନୁହଁ କି ଆମ ଭାରତରେ ନୁହଁ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଆମ ନାଁ ହେଇଯିବ ଯେ କାଠିଆ ଦୀପୁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଦେହ ଦେଲା ମାନେ ପର ପଳେଇ ଆସୁଛି ତାପରେ ଇଏ ଅମ୍ବାନୀ ଆଉ ସେ କଣ ଇଲନ ମସ୍କ ସିଏ ଆମ ଆଗରେ କଣ ଆବେ ଚାଇନା ବାଲା ବି ଆମ ଠାରୁ ଫେଲ ହେଇଯିବେ ଯେ ଏମିତି ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ ସେମାନେ କଣ ମାଣ୍ଡ ଜିନିଷ ବନେଇକି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛୁ ଆମ ଆବିଷ୍କାର ହବ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିନ୍ତୁ ତୁ ଏମିତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ବନେଇବୁ କେମିତି ଇଲୋ ବୋଉଲୋ ଆଲୋ ଛାଡ଼ି ଦେଲ ମୋ ମା ମତେ ଛାଡ଼ି ଦେ ହେ ବାରିକା ଡାକୁଛୁ ତୁ ଯିବୁ କାଳେ ତୁ ରହ ବାରିକା ଆଜି ତୋର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନେ ଆବେ ଯିବୁ ଯଦି ଚାଲ ମତେ ଲାଗୁନି ଚୋରି କରି ସେ ଲୋକଟା ପଳୁଛି ବୋଧେ ରହ ବାରିକା ରହ ଡକ୍ଟର ରହ ତୁ କୁଆଡେ ଯିବୁ କେତେ ଦୂର ତୁ ଯିବୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ରହ ବାରିକା ରହ ଆରେ ଆଣ୍ଟି କଣ ହେଇଛି ଆମକୁ ସେ ଲୋକଟାକୁ ଆମେ ଧରିବୁ ଆମକୁ ଏଇ ବାରିକା ଡକ୍ଟର ମୋ ଚୋରି କରିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଡଉଛି ଆରେ ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଚୋରି କରିନି ମାଜ୍ଞା ଡକ୍ଟର ଚୋରି କରିନୁ ଇ ଆଣ୍ଟି କହୁଛ ତୁ ତାର ଚୋରି କରୁଛୁ ମାଜ୍ଞା ପେଲି ବଛିନା ସେଇଠି ଆଣ୍ଟି ତମର କେତେ ଟଙ୍କା ତୁ ଚୋରି କରୁଛ ଡକ୍ଟର ଆରେ ଏଇ ଡକ୍ଟର
मते छी बोले सेते बुढ़ता गुडौ छु बोले देखिला तू मो बाळ कथा पय ता गुडौची किबे तोर पुणी कहला तू ती मुर्ख मुर्ख हसुची कोन पई अबे से कथा कोन की अरे ई डॉक्टर आ ए बुढ़ी रे कथा सुनी की मते गोटे स्वप्न कथा मने पड़ी गला जोटा की मु काली राती रे देखितली आ से स्वप्न ए की स्वप्न अरे से कथा कोन की काली राती रे मु स्वप्न देखिली अरे रोजी रे मोर बागर हे जाईची हमर चौठी राती होची आ चौठी राती रे कोन हेची ना ये रोजी मारे से खट पर बसी सजे हे की बो हे की आ सुईटी आ से जो हमर जो काली पेची से सेट सब थिले आज कौठी तमे कौठी लुचा जा होलो रोजी आलो एते दिन परे तम मनस्कामना पूर्ण हैला काठे सदा तोर बागर हे गला आउ आज रात रे तम चौठी भी किछि समय परे काठे तो रूम को आसीबो क्षीर ग्लास पीबो ता परे तो आलो सुईटी तू भी ना इला हे देखलो टोकी लाज करूची आलो तू लाज कोन करूची बा आज बा तोर चौठी आ किछि समय परे टपा टप टपा टप टपा टप खेल चलीबो जा होलो सुईटी तो मनस्कामना पूर्ण हे गला आलो मु तो केबे ठार वेट करची मोर केबे बागर हबो मु भी चौळा बौई की बसिबी गोटे कोण रे मो घई कासी की मो ओढा टेकीबो ता परे तो मो गाले गोटे चुम्मा दबो आउ ता परे क्षीर ग्लास पी दे की दी जण लाइट लिभे की देत रदन टपा 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 करी खाली आलो टेची आलो तो सपना सेती थाउ अरे आमे जो कथा रोजी को आपे आसले चलो सेई कथा कहि दबा नले काठे पळे आसीबो जे आलो सुन रोजी काठे तो पाखु आसीबो क्षीर ग्लास पीबो क्षीर ग्लास पिला माने ता देह पूरा बळ आसीबो सी आसीकी माने तो ओढा फुडा उठै की तते मत कपड़ा फुडा खुली की तो सते किस किस करे पे चेष्टा करबो किंतु तू ताकू जमा भी करे पे दबुनी अत काहे की आलो एटा होजी तमर प्रथम चौठी राती ए प्रथम दिन कोन एमि मिजी जे सब हे गेले हे जिवो आ ताकू टी तू तड़पेबु ना ताकू तू मना करबु ना आज मो देह खराब मोर एमति सेति ताकू कभी जेमति ताकू आज मना करबु आउ ताले जे चौठी राती को दिन करबु हमें आलो बोकी हुंडी तमर आज चौठी राती हबो जे ताकू किंतु तू तू टी जळेबु ना टी तड़पेबु ना आ गोटे कथा रोजी तू एमिति एक्टिंग करबि जे जेमति काठे भाबिबो एटा तोर प्रथम चौठी राती या पूर्व तू केबे भी करिनु अरे नाइ नाइ एमिति करी माने काठे रागी जीवो अरे तार मोर बा केथर करि सारचु ए ओयो रे किया बुदा मुळ रे स्कूल पछ पडे केथर आमे करि सारचु ना आलो चेमिडी तमे दिटा मो बास राती रे कोन करछो अरे काठे तू आसी गलु आसे आसे अरे नामे डी रोजी से तो कथा ता पे आसिलु होइलो सुईटी आलो तमे तो छोट बडू सांग छोट बडू तो एका संगे बढाई के आछो माने कोन एते वर्ष लान तमे कथा ता हे पालोनी लास्ट को आसिलो मो बासर घर कथा ता हो पई अरे के काठे सॉरी सॉरी अरे हम सांग राजी चौठी राती अरे ता तो बासी कथा ता होतुलो अच्छा जा नामे जाउछु आलो ए सुईटी आ तुवा कहतुलो खिर खिर पी की चौठी राती करिबे एते खिर ग्लास का ये का काठे बासी कोन फूल उडा धरि की ए की खिर काई नै आसी से आलो बदी चुप कर एठी कोन ए कथा कहबे जरूर थिला किरे तमे दिटा सेठी कोन बुझु बास रहउछ अरे ना 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 किछि नाही अरे काठिया मु कोन कहउतली की ए मु सुनितली चौठी राती रे कोडा खिर खिर पी की चौठी राती करंदी ए तो हातर कोन खिर ग्लास नाही कोन फूल उडा धरि आसु मा गिया खिर कोन मो गांडे पसियो अबे काठियार रॉकेट रे एते पावर अछि ना बिना खिर पियारे तम सागौ से घोड़ी करैबो आ टप 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 करके दौड़ैबो जदी विश्वास होनी ता तम सागौ पचार दियो कारण हमर आगुर ए सब खेल सरिची एटा तो गुडे फॉर्मालिटीज पई हम गुडे माने सब करूछु नले हमर केबेडर ए सब सरची ना ए काठिया तो टिके लाज शर्म किछि अछि ना नाही छतरा गुडा कथा ता गुडे करची आ तमको लाज शर्म नाही की मो बास रात रे आसी मो घरे पसा बारे डु आयो रे मां अरे काठिया राग ना आज भा दिन रे झगड़ा बड़ा करना हम जाउछु आलो बेजी आलो रोजी तो सांग मानकर कोन टिके कांड ज्ञान बोले किछि नाही अरे आज हमर चौड़ी राती एटलीस्ट आज राती तो हमको एका छाड़ दियो का न करी हम चौड़ी राती भीतर आसी बसंदी अरे रे काठे जे छाड़ से कथा अरे सेमन तो पळेलेनी आहा की लाज करूची लो मो बाप देख रोजी की टिके देख लाज रे पूरा बुडी जाउची गभरे मली फूल गजरा आखिरे मीठा मिठाई सारा गभरे मली फूल गजरा आखिरे मीठा मिठाई सारा सरगर चंद आजी आसीची म बधु साजी सरगर चंद आजी आसीची म बधु साजी राती एठी छोट आउ तमे मु परा कहे ममली फूल गजरा बुझुन तमे जमा
कहे ममली फूल गजरा बुझुन तमे जमाई सारा मन देई मन नियो मोरण किछि कुह मन देई मन नियो मोरण किछि कुह राती एठी छोट आउ तमे मुपरा गभारे मली फूल गजरा आखिरे मीठा मीठा इशारा। अरे रोजी फाइनली रोजी तो बापा मो बापा राजी हेई गले आ हमर बागर हेई गला। अरे तते पाए पाए मो बापा आगे मु केते एक्टिंग करची ए केते बेले फांसी देबी केते बेले विष खाइबी अरे केते एक्टिंग करची आलो से कथा नाही अपेक्षार फल मीठा बोली ए आज सेई मीठा फलटा को पाइची ना। आलो रोजी आ काई के बसु टाइम वेस्ट करबा चल हम काम स्टार्ट करबा। अरे रहर एते जल्दी कोन आलो रोजी आलो एई दिन को मु केबे ठार वेट करथली आ तू कहूची कोन एते जल्दी कोन। अरे आमे तो बाघर पाई वेट करथले एते दिन हला आ चौठी रात रे खेला से तो आगु सरीची ना से किया उदा मूल रे आ ओय रूम रे आलो सूद तू हुंडीटा। अरे चौठी रात रे मजा से कोन ओय रूम रे मिलिबो ना से किया उदा मूल मिलिबो। अरे चौठी रात रे मजा चौठी रात रे मिलिबो ना चा स्टार्ट जा आज मु एमिति करबी तो आवाज पूरा घर सारा खाली बने खेलिबो खाली। अरे बापा बो जदी सुनी देबे अरे बापा बो हमको बाहर करे कि हमको लाइसेंस देइछंती आ सुन तू ए जे करथिले ना त ताके बापा बो करथिले नी हमें करिबा हम पिला छे करिबा। अरे एटा त होची संसार रीति चल स्टार्ट कर जल्दी। अरे मते लाज लागुची मो बाळ आजी पर्यंत एको केबे ओय रूम रे लाज लागिनी फड्या को फाड़ी की सोई होतला आ आजी कोना को लाज लागुची। हौ देखिबा केते बड़ पर्यंत से लाज करिवो आज टिके खेल खेलिबा ना बाट हरिणी रे खेल। आलो रोजी रह आज चौठी तमे कौठी लुचना पहिली राती थरुची छाती तमे की बुझना आस चोरी खेलिबा तो लुचकाली निरला रे खेल तमे सीना तीना के दिन तक दीना तीना के दिन तक दीना हे तीना के दिन तक दीना है तीना के दिन तक दीना तीना के दिन तक दीना तीना के दिन तक दीना उठाइए ना मो बाल चोटी आती भी मैं ठीक से करे देबे ना। हेलो अरे काठिया तते बहुत अभिनंदन तो चोटी राती पाई मां गया तो कोनमलिया गोटे बजे भी तो सब रंग छड़े देबी। अबे काठिया एमती कोन कहूचू बांडा एटा गोटे टाइम तू थोड़ा अध राती रे मते फोन करी कहूचू चोटी राती रे अभिनंदन। अबे छाड़ मो से कथा तू मते आगे खाली गोटे कथा कह काम सलाणी कि नै तोर कोन काम अबे की काम अबे आज की काम अबे स्वा तू बुझी पानु कोन अबे आज तो चोटी राती ए चोटी राती तू काम करिवोनी की टोका जानी पारुनी आ होय रे छोड़ीबू अबे स्वा सस्ता मद पी देछु रे अबे आज मोर चोटी राती आ तू कहूचू कोन काम करलु कि नै अबे मु को चोटी राती जीबी बाहर को काम करिया पई अबे मु से कथा कहूनी अरे मु कहूची तोर चोटी राती हला कि नै माने चोटी राती रे जो सब काम हुए तो स्त्री सहित तोर मु सेई काम कहूची तोर चोटी राती हलानी कि नै। अच्छा पेलेई पो तू मोला गोटे कथा कहलु अरे मो चोटी राती हला केते नला के देसे तू का मो चोटी राती हेनी ताले तू आसी कोन मो चोटी राती करैबू अरे तू मते गोटे कथा कह तू एकदा जानि कि करैबू कोन मो चोटी राती हला कि नै। छाड़ फोन रखे हम का काली कथा बा नहीं काली आज पचार मो चोटी राती मो पोस्टपोन कर देबी काली पहर दिन तू किंतु तोर कोन पचारबा जे तू मते आज पचार तू मो पाई आगे ठीक अछि पचार आ कोन पचार मते पचारलु तू। अरे काटिया मु तते मु गोटे लास्ट गोटे छोट क्वेश्चन पचारबी। अच्छा काटिया तो बाहर कंडम अछि टी नाइ रे नाइ जा मो पाखा नाइ तू संगे नै क्या मो पाई पेले पो कोटिकार। अरे तू छाड़ से कथा मु रखुची काली कथा बाटी गजी बाय नहीं काटना आ कोन पचारसी पचारनु हेलो काटना हेलो पेले पो मां गया फोन काट देला। अरे काटिया ये छाड़ से सब कथा अरे आज होले राते तू आगे की टाइम वेस्ट करछु ना तो आसिले मो पाखु तो आसिलु हे सुनो ना देखो ना रातीटा दीवाना दूरे दूरे जमा जाओ ना। अरे
रुहो ना चाहो ना छाती को छुओ ना धक धक केते कुहो ना नारे ना मते छुओ ना बाबा ना दूरे जाओ ना पाख को आसो ना चगला हुओ ना बुड़ी बुड़ी पानी पियो ना ने काठिया चॉकलेट फ्लेवर रो कंडम आनिथिली No, 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 no. कुळांकार कौठिकार दिन 10टा पर्यंत शोईकी स्वप्न देखुची जा जल्दी उठिकी रेडी है स्कूल को जा स्वप्न थिले सेटा मालो हाउ टिके अपेक्षा करथिले चौडातीटा पूरा ही थांता बपटा मोर सब गंडोळ कर देला अरे अरे यही होची कथा आई तू जतळे मो रूम बसिल कंडम दा पाई मु रागी की तते बाडेली अरे तते बाडो बाडो देखली जे मते किउडे बुझा मासलानी आखी खोली देखला तो बापा आ तापते नि तो भांगी गला कुकाडो सब पूरा देखि पाइली अरे मो बापा बा सब बेले मजे खाली संड पूरा आ ठीक टाइम से यदि न आस्ताते ताले काली राते चौड़ियातीटा पूरा कर दे थांती ना अरे हो हेला हेला एते कोन कोन हो ना बागर हेले तू सदा सदा चौड़ाती करबू एबे चाल नने हम हेली गाड़ी छाड़ी के आसने हम गाड़ी बुझाड़ी के नै जीवो